Those of you who have your Bibles, please hold your Bibles and say आपले after me. पवित्र पुस्तक हातान घेऊन तुम्ही This माझ्या is my पाठीमागे. Bible. व माझं पवित्र I पुस्तक believe what it अमानता जे says. कितें बरयलें I आसा believe तें. it's God's eternal अमानता word. देवाचें शासनीक I उतर. believe I will receive from the अमानता word की ह्याच today. उतरांचा न्याय And I'll never, never स्वीकारतले be हे the उपरांत हांव same. कधीच तशेंच In उरचें Jesus' ना. precious जेजूच्या name. मोलादीक नांवान प्रार्थना करता. Amen. आमेन. Please sit down. Hallelujah. हालेलुया. Welcome all of you in the name of our सर्वांक Lord तुमकां Jesus जेजू Christ. क्रिस्त दुनियाच्या नांवान येवकार. Hallelujah. हालेलुया. Today is Resurrection Day. आयज पुनर्जीवन पणाची आयतार. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारका. God is good. देव बरो. How many want to resurrect it from one time to a new time? कितकी सान ताजे जिवितान आणि कितकी सान योग्य वेळान सान दुसऱ्या वेळान तुम्ही पुनर्जीवन जावंक सोदतात. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा खारका. The message of the gospel, शुभ वर्तमानाचो the संदेश message of the resurrection, आणि पुनर्जीवनपणाचे संदेश that was what shakes the world. हेच आख्या संवसाराक हालयता. When you say Jesus is risen from the dead, आणि जेन्ना आमी म्हणटा की जेजू मेल्यानंतल्यान जिवंत जालो. hallelujah, हालेलुया. the world tries to challenge it, tries to say, but it's true that आणि Jesus has resurrected. संवसार ह्या जी आव्हान दिवंक सोदता पूण हें सच जावन आसा की जेजू पुनर्जीवन जाल्लो. And that's the message you carry. आणि होच संदेश आमी ह्या संदेशाचे वाहक जावन The आसा. most powerful message in the Bible is the resurrection. सर्वकीन बलवंत संदेश पवित्र पुस्तकाचे जावन आसा पुनर्जीवनपणाचे संदेश. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारका. In life, we need to carry that anointing to resurrect from situations. आणि जिवितान आमी ती पुनर्जीवनपणाचे वाहक जावंक जाय परिस्थितीन सान पुनर्जीवन जावच्या खातीर. Hallelujah. हालेलुया. Because too many voices will tell you, कित्याक खूब ताळे तुका सांगूंक प्रयत्न करतात you are that person. की तूं तोच व्यक्ती म्हूण. Hallelujah. Hallelujah. But when you know what Jesus did for you, पूण जेन्ना and तुका you माहिती carry, आसा जेजू तुज्या खातीर कसले वावर केल्ले that आसा anointing of the resurrection, आनी ती You will have to come out from whatever your situation तूं is. वाहक जावन आसा तुजी परिस्थिती कितें जावन दी तातूंत सान तूं भायर सरतलो. hallelujah. हालेलुया. Because the time you carry the resurrection कित्याक जे वेळार तूं power in your life, पुनर्जीवनपणाचे वाहक जाता ते जे बळ तुज्या जिवितान आसा. hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा खारका. You become invincible. तो तुजे कोणूच जैत व्हरोंक शकना. Hallelujah. हालेलुया. Because you carry that power, you carry that essence. कित्याक ती पुनर्जीवनपणाचो परमळ आणि पुनर्जीवनपणाची सामर्थ तूं घेवन आसा. Hallelujah. हालेलुया. That's why what happened, you have to stick to what God can do, what God is doing for your आणि life. ह्याच पासून तुवें चिटकून रावंक जाय देव कितें करूंक सोदता आनी करूंक शकता तुज्या जिवितान. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा खारका. God is good. देव बरो. So once you have that resurrected power in your life, तर एकदा तुजे ती जिवितान पुनर्जीवनपणाची बळ आसा then you be like Jesus. तो जेजू सारकेलो तूं जावंक पावतलो. Let's give a clap to तो Jesus. दुनिया Hallelujah. जेजूक आमी एक तावेची भेट आमी दिवया. Jesus resurrected to live in you. आनी जेजू पुनर्जीवन जालो तुजे भितर वस्ती करूंक. The Holy Spirit lives in you. आनी पवित्र आत्मा तुजे भितर वस्ती करूंक. Hallelujah. हालेलुया. That you can come out of a situation. की तूं परिस्थितींसान भायर सरोंक शकता. But let's believe what God has done for you. पूण आमी विश्वास दवरया देवान आमच्या खातीर कितें केल्लें आसा. When God is going to do for you. देव कितें तुजे खातीर करपाचो आसा. Hallelujah. हालेलुया. Just imagine, कल्पना करा Jesus died. जेजू मेलो He resurrected. पुनर्जीवन जालो And He came with a new body. आनी एक नवी कूड घेवन तो देवलो. Hallelujah. हालेलुया. That is what is promised to you. आनी हेच तुका बासायल्लें आसा. Hallelujah. हालेलुया. After you die, you'll have a new body. तूं मेले उपरांत तुका एक नवी कूड And that आसतली. body will not have these situations, these problems, or this sin inside that आनी body. त्या पुनर्जीवन कुडीक ही सगळी Neither त्रास sickness, आनी कश्ट आनी nothing. दुयेंस आनी पाप हे सगळे ते कुडीक लागना. It's a glorious body. कित्याक ती मोहिमेवंत एक कूड जावन But आसा. unless we don't experience that now, पूण जे मेरेन ताजो अनुभव आमकां ह्या वेळा ह्या वर्तमानान मेवना आमकां you're deceived. तो तूं फटवल्लो आसा. Hallelujah. हालेलुया. You're deceived because everything around you
the enemy will not want you to go into that resurrected power or the resurrected body, I will say. Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवा कारगा Today you have to realize एक तुवें वळखून घेवंक जाय हायस every act, every word, everything you do, दर एक वाव दर एक घडणी दर एक कर्तूब तूं करता it is has a spiritual impact. आनी ताजेर एक आत्मीक परिणाम घडटा तातून Are you going to have a word from the Bible for your situation? तुज्या परिस्थिती खातीर तुका एक देवाचें उतर तुका मेळोंक शकता Hallelujah. हालेलुया I want to believe आनी a miracle for each one of you today. दर एकल्या खातीर एक मिलाग्र घडोवन येवचे खातीर हांव विश्वास दवरूंक सोदतां I want to believe a miracle for all of you. आनी हांव विश्वास ता दर एकल्या each one खातीर of एक you. मिलाग्र दर एकल्या खातीर We need a miracle. आमकां एक मिलाग्रची We गरज need the understanding. आमकां सोजमिकायची गरज We need the anointing. आमकां अभिषेकाची We गरज need the breakthrough. आमकां एक सुटकाची गरज We need to move forward. आनी गरज आसा की आमी फुडें सरोंक जाय Hallelujah. हालेलुया Spiritual understanding is not there. तर आत्मीक सोजमणी जोरी तर ना That's why ह्याच पासत you'll find you have opened your mind to the attacks of Satan. हितूनच तुमी पळयतले की तुमी तुमचे मना सैतानाच्या आक्रमणा खातीर तुमी उक्ते केल्ले आसा That's why you need to have a word about a situation. आनी ह्याच पासत तुका ते देवाचे उतर एक मेळोंक जाय तुज्या I परिस्थिती want to खातीर believe a miracle for everyone. हांव विश्वास दवरूंक सोदता दर एकल्या खातीर एक मिलाग घडोवन येवंक जाय Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजू खारगा When Jesus was on the face of the earth, जेन्ना जेजू ह्या पृथ्वीच्या मुखामोळाचेर the आशिल्लो power and the presence and the anointing that was on his life, ताजे जिवितांत जे देवाची उपस्थिती आनी सामर्थ आनी बळ जे आशिल्लें आनी अभिषेक जे आशिल्ले it could open any door for anyone. तातून कोणी खातीर दारां उक्तीं जावंक शकताले Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजू खारगा I want to believe for you. आयज हांव तुमच्या खातीर विश्वास दवरूंक सोदतां Hallelujah. हालेलुया That your mind will be the mind of Christ. की तुजें मन जातलें जेजू क्रिस्ताचें एक मन Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजू खारगा Thank you, Jesus. जेजूक दिनवास Hallelujah. हालेलुया Allow the power of God. आनी देवाचे बळाक परवानगी दिवच्या खातीर Allow the name of Jesus जेजूचें नांव परवानगी दिवच्या to be खातीर exalted in your spirit. तुजे जिवितान मोहिमेवंत आत्म्यान तुजे मोहिमेवंत जावच्या खातीर And for every situation, there is a solution. आनी दर एक परिस्थिती खातीर एक जबाब जरूर आसा Hallelujah. हालेलुया Am I speaking to somebody तर here? कोणा कडेन हांव उलयतां हांगासर Hallelujah. हालेलुया Today, आयज on Resurrection Day, पुनर्जीवनपणाच्या आयतारा दिसा it is Jesus. जेजू विशीं सांगन Hallelujah. आसा हालेलुया He can do all things. आनी ताज्या चड वस्तू घडोवन हाडूंक शकता But always realize पूण एक सदांच ओळखून घे the Lord has touched you. दोनयान तुका हात लायला You know Him. तुजी तुका ताजी म्हायती आसा Because you are a threat to the satanic world. कित्याक तूं एक सैतानाच्या संवसाराक तूं एक दबाव जावन आसा म्हूण He'll come back for you. एक धमकावणी जावन आसा म्हूण तो परत तुज्याशी येतलो And sometimes it is so dangerous. आनी केन्ना केन्ना एकदमच भयंकृत जावन आसा Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवा खारका That you have not sought God for counsel. तो तुवें देवाची सलाह तुवें सोदूंक ना Hallelujah. हालेलुया You'll find you'll तुमी पळयतले stagnate की in your तातूंत life. तुमी सांटावतले तुमचे जिवितान Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवा खारका But I want to believe for you पूण today तुज्या खातीर हायज हांव विश्वास दवरूंक सोदतां that it's no more your understanding, but की the हाता Holy ते Spirit तुजे सोजमणी will help न्हय you. पूण पवित्र आत्मो तुका हादा दितलो तुमच्या सोजमणीन Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजू खारका Hallelujah. हालेलुया Let us go to our Bibles. Luke chapter 24, verse 1 to 9. Hallelujah. But on the first day of the week, at early dawn, they came to the tomb bringing the spices which they had prepared. And they found the stone rolled away from the tomb. But when they entered, they did not find the body of Lord Jesus. While they were perplexed about this, behold, two men suddenly stood up near them in dazzling clothes. As the woman was terrified
and bowed their faces to the ground. The men said to them, "Why do you seek the living one among the dead? He is not here, but he has risen. Remember how he spoke to you while he was in Galilee, saying that the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified, and the third day rise again." They remembered these words and returned from the tomb and reported all these things. आणि सुरवात जातच पहिल्या दिसा भोव सकाळी आपणे तयार केल्ले परमळ घेवन त्यो बायल्यो समाधीशे आयल्यो आनी समाधी वेले फातर पेल्यान दुखल्लोली ताणीन देखली. पूण भितर वच जाल्यार सोम्या जेजूची कूड तांकां मेळ्ळी ना. आनी हे विशीं मोठ्या गोंडोळाक सांपडलोल्या आसतना अवचितूच लोकलोकीत वस्त्रां न्हेसलोली दोग दादले तांचे कुशीक उबे जाले. तांणी भियोन खाला मान बागयली तेन्ना ह्यांनी तांकां म्हणलें, "जिवो आसा ताका तुमी मेल्ल्या मदें कित्याक म्हूण सोदतात? तो हांगा ना, ताका देवान पुनर्जीवन केलां. गॅलिलियांत आसतना तो तुमचे लागीं कितें उलयलो तांचो उगडास करात." ताणें अशें सांगलोलें, "मनशाच्या पुताक देव पातकी मनशाचे आदीन करतलो, ताका खुर्सार मरोंक पावयतलो आनी तिसऱ्या दिसा ताका पुनर्जीवन करतलो." हें सगळें तांचे विशीं देवाची खुशी. तेन्ना तांकां ताज्या उतरांचो उगडास आयलो आनी समाधी सोरशिल्ल्यो परत वचोन तांणी त्या 11 जाणांक आनी हेरां सोमेस्तांक हे सगळे कळीत केले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारका. Thank you, Lord. जेजूक दिनवास. Now, what is the most powerful thing that I read today? तर आयज हांव कितें वाचता तातूंत सगळ्याकीन बलवंत गोश्ट कितें जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा खारका. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा खारका. The first day of the week at the early dawn, they came at the tomb bringing spices which they had prepared. आनी सोनवार जातोच पहिल्या दिसा भोव सकाळी आपणे तयार केल्ले परमळ घेवन त्यो बायल्यो समाधीशी आयल्यो. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. जेजू खारका. Now, these two men, who were they? आता हे दोग जाण दादले कोणते आशिल्ले? They are the angels. Ah. Hallelujah. That's the next verse. Praise the Lord. हालेलुया. What they spoke to them. तो समाधी थिसो दोग दादले तांकां मेळ्ळे आनी ते दादले तांचे कडेन कितें उलयले? Why do you search the living one among the dead? जीव आसा ताका तुमी मेलेल्या मदें कित्याक म्हूण सोदतात? Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारका. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. Hallelujah. हालेलुया. Now, Jesus has already spoken आता that he'll be delivered to sinful men. जेजू ह्या विशीं सगळे आदींच फुडें आपल्या शिसाक ताणें तें कळयल्लें. And did he say that he will rise again? आनी पुनर्जीवन जातलो हेंय कळयलें. Hallelujah. हालेलुया. So when God has already spoken about himself, जेन्ना देवान आपल्या खातीर आपल्या विशीं खास जेन्ना देवान उलयल्लो आसा, what is our tendency? तर ह्या विशीं आमचे हे वागणूक कितें आसता? Our tendency is to think the way we think and not the way God wants. पूण आमची वागणूक सदांच आसता की आमकां जाय तशें आमी चिंतात आनी न्हय देवाक जाय तशें आमी चिंतात. There were miracles. तर मिलाग्रियो आशिल्ले. Hallelujah. People Hallelujah. saw the miracles. He लोकांनी raised dead people. मिलाग्रियो देखले मेलेल्यांसान जेजून They believed the miracles. मेलेल्यांक जिवंत केलो हे But after he मिलाग्रियोचेर died- तांच्यांनी विश्वास दवरले पूण जेजू मेलो उपरांत Hallelujah. हालेलुया They still go to search for the dead body. तरी पूण ती जेजू क्रिस्ताची लाश ती सोदूंक वेतात. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक खारका. So what is our mindset always? तर आमचे मनाची स्थिती सदांच कितें आसता? It will always reverse back. तो आमचे मनाची स्थिती सदांच फाटी वळोन पळयता. Now these were the people who seen Jesus. आनी हे लोक जे लोकांक हे लोक जावन आशिल्ले जे They had देवाचे been with शिश्य Jesus. आनी तांचे सांगाता आशिल्ले ती देवाक He सोदताले. spoke these things to him. हे वस्तू देवान जेजून तांचे कडेन उलयल्ले आशिल्ले. So what our flesh does, तर आमची कूड कितें वावर करता? hallelujah, हालेलुया. it will always get you what?
the things that are dead. आणि हे सदांच तुजे मनाक जे मेलेले वस्तू आसा ते पुत्तून जागयता. And you'll find your tongue will speak things which are dead, आणि तुम्ही which are closed, which are over. तुम्ही पळयतले की तुमची जीभ ते वस्तू उच्चारतात जे सोपला आणि जे मेल्या. They came with spices. आणि ती परमळ घेऊन हायले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. So many times सो बार पाटी we might not understand आमी सजमोंग शेकोना that the things that are dead are spicy. आमी सोबार पाटी ते वस्तू सजमोंग शेकोनात की ते मेलेले जे वस्तू आसा ती Spicy. ते एकदम तीक असतात. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा खारगा. Oh, it is tasty. ओ ते स्वादिक आसात. Hallelujah. हालेलुया. Whenever there is spice to your food, is जेन्ना it tasty? तुजे जेवणान तिखसाण आसा ते रुचीक जाता. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा खारगा. Thank you, Jesus. जेजूक So देव it's a different spices. पूण हे वेगवेगळे हितून ते मसाला घालता. Hallelujah. हालेलुया. So what happens in our lives? तर आमच्या जिवितान कितें घडटा? Hallelujah. हालेलुया. We try to add taste to the things that are dead already. जे मेलेले वस्तू आसा ताका आमी रूच हाडूंक सोदतात. Hallelujah. हालेलुया. What happens? कितें घडटा? That will affect your system. ते तुजे जिविताचेर एक प्रभाव हाडटा. That will affect your life. तुजे जिवितार एक प्रभाव हाडटा. That will not allow your spiritual growth. जे तुजे आत्मिक वाड जावच्याक हाडयता. How many understand what I'm कितकी जाणां saying? सजमता जे कितें हांव उलयतां. Hallelujah. हालेलुया. But you got to get to Him. पूण तुवें ते जाग्यार देवाशी पोत्तून तुवें येवंक जाय. You get to His presence. ताजे उपस्थितीन तुवें येवंक जाय. To understand भितर सरोंक जाय सजमोन घेवच्या that खातीर He is a miracle working God. की तो एक मिलाग्र घडोवन हाडटा देव. Hallelujah. हालेलुया. That He wants you out of that grave. आनी तू देवाची इच्छा की तुज्या त्या आफोणान सान तुवें भायर सरलेलो म्हण. He wants you out of that old situation. आनी तुज्या आदले परिस्थितीन सान तू भायर सरलेलो देवाची इच्छा. He wants to help you. आनी तो तुका आदार दिवंक सोदता तुज्या So we परिस्थितीन. have heard a lot of things तर खूब वस्तू आमी आयकोन घेतल्यात about our lives, आमच्या जिवितां बद्दल of what God has done जे देवान आमच्या and what God is going to do. आमच्या जिवितान वावर केल्ले आसा आनी करपाचो But it आसा. is our tendency. पूण आमचे ते एक चिंतप ते The battle is in the आनी mind. जे झुजाचे क्षेत्र आसा ते मनान आसा. Why is the word battle is used? आनी कित्याक पासत झूज ते उतराचो That उपयोग means केल्लो someone आसा. is bombarding your mind, तर कोण तरी तुजे मनाचेर एक झूज मांडटा reminding you आनी तुका याद करीत आसा about the things जे that died. मेल्यात ते वस्तू पोत्तून तुका उगडास करच्या खातीर. Hallelujah. हालेलुया. It reminds you आनी ते तुका याद करता that this one will not understand easily. की ते उमकेच व्यक्ती ताका सोपेपणेन सजमणी मेवचे ना. Hallelujah. हालेलुया. That this one will know these things. आनी हे वस्तू तांकां म्हायती आसतले. Or this person will never change. हो व्यक्ती केन्नाच बदलचे ना. Hallelujah. Hallelujah. Somebody is putting things in your mind. कोण तरी तुज्या मनान हे वस्तू रिगवयता. They knew Jesus was supposed to rise again, but still they are going to see the dead तांकां body. म्हायती आशिल्ले जेजून तांकां सांगलेले की मेलेल्यांसान तो जिवंत जातलो म्हण पूण तरी पूण ती जेजूची कूड सोदूंक ती वेता. And what did the angel say? आनी देवदूतान तांकां कितें कळयलें? Why are you तुमी searching the मेलेल्या living मदेकात among the जिवंताक dead? कितें तुमी Hallelujah. सोदतात? Praise the Lord. देवाक. So you have to know who you तर are. तुका म्हायती आसूंक जाय तुजे ओळखपत्राची. You have to know where you stand. आनी तुका म्हायती आसूंक जाय खंयचो तूं उबे आसा. Are you among dead things? तुमी मेलेल्या मदेकात तुमी उबी आसात. Are you among the past situations? तुमी ते मेलेल्या ती फाटले परिस्थितीन मदेकात तुमी उबे आसात. Or are you allowing your mind to come up in the level that God wants you to be? तुमचे मन तुमी परवानगी दिता वयर सरोंक त्या मापार जे देवाची इच्छा जावन You're आसा. allowing the Holy Spirit within you to take you out of that time. तो तुमी पवित्र आत्म्याक परवानगी दिता तुमकां आदार दिवन त्या परिस्थितीन सान भायर काडूंक. Life has only that much time. तर आमचे जिविताचे अवकाश तितकेच तेंप आसा. Are you living for Him? तो तुमी ताज्या खातीर जियेता And He living in you? आनी तो तुजे भितर वस्ती करता. Hallelujah. हालेलुया. Or are you going back? ओ तूं फाटले जिवितान तूं भितर Always सोदता. realize एक सदांच ओळखून घे whatever God promised about your life,
He will do it. जे कितें देवान तुज्या जिविता बद्दल बासायल्लें आसा तें तूं घडोवन If you हाडटलो understand this thing, ही वस्तू ती तूं सोज म्हूण घेत that what जाल्यार God has promised for you, Ki He will do it. की देवान तुज्या खातीर जे बासायल्लें आसा तें जरूर तो तें घडोवन हाडटलो Because He is the author and finisher of your life. कित्याक तुजे जिविताचे सुरवात तोच आनी जिवीत सोंपोवपाचो तोच How many believe this what I am आनी saying? कितकी जाणां विश्वास ता हें कितें हांव करता Hallelujah. हालेलुया So if सांगता your ताजे तुमी faith is विश्वास दवरता centered, hallelujah, and you love the Lord, He will make you go there. आनी जरी तो तुजो भावार्थ केंद्रीत आसा जे देवाचेर जाल्यार जरूर तो तुका त्या जाग्यार We पावयतलो live in a spirit world. आमी एका आत्मीक संवसारान आमी Hallelujah. हालेलुया And together I want to believe आनी बाराबर तुमच्या वांगडा हांव विश्वास दवरूंक that सोदता God has resurrected you, की देवान तुका पुनः जिवंत केल्लो that you आसा have a life that is spirit filled. आनी तुजें जिवीत एक पवित्र आत्म्याची भरून आसा तसले जिवीत आसा Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजूक हारगा Thank you, जेजूक Jesus. देन वासनी I pray today. आयज हांव मागणें करता Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजूक हारगा After He resurrected. आनी तो पुनर्जीवन जाल्लो प्राण Hebrews 10:12. Hallelujah. Read it. क्रिस्तान जाल्यार पातकां खातीर एकूच येवदोन भेटयलो आनी तो आतां देवाच्या उजव्याक बसला Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजूक हारगा Where is He? खंयसर देवा जेजू क्रिस्त आसा Thank you, Jesus. जेजूक देन वासनी Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजूक हारगा He is seated at the right hand of God. देवाच्या उजव्याक तो बसलेला आसा Hallelujah. हालेलुया Now, this itself tells us आनी हेच आमकां कळयता what happened after His resurrection is written in the Bible. तो जेजू क्रिस्ताचे पुनर्जीवनपणा उपरांत कितें घडलें तें पवित्र पुस्तकान लिवलेलें आसा Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजूक हारगा Hallelujah. हालेलुया Hebrews 7:25. Hallelujah. Thank you, Jesus. He is also able to save forever those who come to God through Him, since He always lives to make intercession for them. म्हणटच आतां आनीक सदांकाळ ताचे उद्देशी देव सरशे वचून सोदतात तांकां तो तारण दिवंक शकता कारण तांचे खातीर देवा मुखार विनवणी करता तो सासणांक जिवो आसा Hallelujah. हालेलुया God who rose from the dead. मेलेल्यान जिवंत जालो तो देव Hallelujah. हालेलुया Jesus who rose from the dead. जेजू मेलेल्यान जिवंत जालो Hallelujah. हालेलुया Today it is good news for us that resurrected life. की पुनर्जीवंत He came among जिवीत like one of us. आमच्या मदेकात एक आमच्या सारकिलो तो आयल्लो Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजूक हारगा Hallelujah. हालेलुया He is also able to save you forever. आनी सासणांक देवाक तांक क्रिस्ताक तांक आसा तुका थारण दिवंक Hallelujah. हालेलुया That means you have support about your life. तर हेजो अर्थ जावन आसा की तुज्या जिविता खातीर आदार आसा If He can save you forever, आणि you can be सासणांक- saved सासणांक- of every situation that is जरी over तो here. तुका साल्वार करूंक शकता थारण दिवंक शकता जाल्यार ह्या तुमी कितें तुजी परिस्थिती जावन दी देवाक तांक आसा तुका मुक्त करूंक थारण दिवंक Hallelujah. हालेलुया You have to have keys. आणि When you go तुझ्याकडे- through this life, you have to have keys about situations. तर- Then you can use these keys to unlock freedom for ह्या your life. जिवितान तुम्ही पासार जातात जे येतात तेन्ना तुज्या परिस्थिती खातीर तुजे कडेन चाव्यो आसूंक जाय जी चाव्योचे उपयोग करून तुवें तुजे परिस्थितीचे उगडापे करूंक शकता You have to not compromise आनी about the dead things. आनी मेलेले वस्तू बद्दल तू राजी जावचो न्हय Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवाक हारगा Because someone has put that in your mind. कोणें तरी तुजे मनान ते रिगयलेलें आसा Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजूक हारगा Too much of emotion playing around your life. आनी तुजे मनान खूब ते जे भावना आसा ते भावनाचे खेळ आसा Get out of it. सो त्या परिस्थितींसान भायर Because सर He is able to save you forever. कित्याक सासणांक देवाक तांक आसा तुका मुक्त करूंक Hallelujah. हालेलुया It is God. आनी तो देव It is Jesus. तो जेजू क्रिस्त Hallelujah. हालेलुया
He has not left you आनी ताणें तुका सोडूंक ना because He has chosen you. कित्याक ताणें तुका विचून काडला म्हणून Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजू कारगा He will save you forever. आनी सासणांक तो तुका सोडयतलो So today when you are saved, तर आयज जेन्ना तुका थारण मेवल्लें आसा you'll find that you'll come up spiritually in your life तुम्ही through पळयतले the name of जेजू Jesus. क्रिस्ताच्या नांवा उदेशीत तुमचे जिवितान आत्मिकतायेन तुमी वयर सरतले Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवा कारगा Hebrews 9:12. Through His own blood He entered the holy place once for all time, having obtained eternal redemption. तशेंच तो बोकड्यांचे वो पाडकुल्यांचे रगत घेवन भितर वचोंक ना पूण आपलेच रगत घेवन ताणें एकेच पावटी गाभाऱ्यान प्रवेश केलो आनी सासणीक थारोवन आमकां जोडले Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजू खारगा God is good. देव बरो Lord, we thank you, Lord Master. Lord, you are majestic. We bow ourselves to you, Lord, today. That you've been so gracious to us. You saved us so many times, Lord, with our wrongdoings, Lord. Today we want to operate in your grace to do according to your will, to live in you, to be those branches that will bear fruit, Lord, today. I thank you for this moment, that you are there in us, that without you we can't do nothing. Help us to live according to your word, Lord Master. Free us of the past. Move us in things, God, that heaven will rule our lives, Lord Master. Heaven will dominate our lives, Lord Master. I pray. Thank you, Lord. That they'll experience you in everything, Lord Master. Wherever in their homes, they will experience you wherever they go, Lord Master. And enjoy your presence, Lord Master. Your love, your authority over their lives. Thank you, Lord, for your word today, Lord Master. Thank you for this moment. Thank you for everything that you have done in our lives, Lord. Thank you that you are taking to a time, God, you want us to be where we have to be, Lord Master. In Jesus' name, I pray. Amen. Hallelujah. Those watching online, hallelujah. I pray, I bless you. I wish you a happy, resurrected life. Hallelujah. And I wish all over here, people watching all over the world, that this time that is coming, that you're going to experience God so much, that He will take you from one step to a higher level of in your life, into spiritually growing to what you are called to be. I pray. And I wish all who are in church a happy resurrected life. We always say happy resurrected day, but I feel we should say happy resurrected life. Not for today, so you all can all wish one another and say happy resurrected life.